Mayong buntag sa tanan, welcome back tayo brad para sa atong regular vlog brad. Shoutout ko sa tanan viewers, followers ug subscribers sa YouTube ug sa FB. Shoutout ninyo diha tanan. Luzon, Visayas ug Mindanao, kutob sa mabot sa atong Sibya. Shoutout ko sa tanan. Sa di pa ta magsugod brad, paki-like, paki-share ug paki-subscribe sa atong YouTube channel Brad Didi Vlog ug sa atong FB. Paki-like, paki-share ug paki-follow. Thank you brad. Una recap ta sa result gapon brad sa 2 PM ni gawas 608. Ang atuan ni natay 606, so napatay 808. Kung napatay 408. Puro slide. Sayang. Pagka 5 PM ni gawas 669. Atua 660. Mao gihapon double size gihapon. Gi-slide dan gihapon. Pagka gabi 9 PM ni gawas 832. Ang atuan ni 032 kung irambol. Sayang atong number. Puro gyud gi-slayran. Muna gingon brad nga wa tay chance kay wa man ta kadaog mo na karon nga atong kuno man kamot abot ta nga makadaog ta, makabawi ta sa atong mga kumi. Og karon mohatag ta og best kumbi karon. Best combination para karon mga brad. Sana swertihon og binasun ta para gunta sa atong number. Unya ang atong iting number 043 105 kung ganahan mo ni targeti unya arambuli sa pagtaya ni old draw yun ninyo brad kay arong maka sakponta kung mugawas magaling ni sila kay atong regular old draw man regular pero kamo day bahala mo pick up old draw atong regular pero kamo day bahala mo pick up kung inyo bang balikan ang atong pabonus special hot ug best kamo na mo na nga pick up lang ta sa atong number pick up lang ta bra. Adlaw nga sa Badoron, pizza 5 na sa buwan sa October. Murag bago pag October pero pizza 5 na. Mo nangingon man nga dali ra kayo ang adlaw. Di ra ipawan sunod. Kuan na ni wala. Moabot yung adlaw Pasko. Ug mo na ito gipaabot sa kadaghanan. Mo na sa di pa maabot ang Pasko brad. Kinahanglan maka tigom-tigom ta. Makadaog ta. Daog ta bang kapundo-pundo ta. Karon natong guide pasakay natay City 1 og 4 atong kombinasyon na 7 14 target og rumble kana kung ganahan og pick up sa atong guide pasakay pick upan nyo na 714 target og rumble kamo na bahala ang plus minus ni kita ni basta kana atong guide pasakay screenshot pick up ra ta sa atong number muna gimaway kumo sa manimpad makadaog lagay ta eskalera ang atong eskalera karon 798 465 kana target rumble ang atong bahaw gahapon 213 o 210 kamo na bahala kung malikan man ninyo basta kani ato kani karon mo na otro atong guide sakay kanata sa missing number na base screenshot ang motro yun atong combination kay ang missing number kay motro man pod yan na basta sa missing number kay missing number puli-puli man mo nang missing number to masihan doble atong mahili og doble ana natay doble pod para inyo ni doble atong doble 3 5 3 og 8 toto target og rumble kana kung ganahan mo na ang ato ang hapon 606 kamo na bahala kun yung balikan man na sakay kana ato karon pick up lang ko sa ni pili man o di ba kidire screenshot pick up lang mo ha screenshot ang bakaran na iro brad sigosig brad way makabadlong sa tong iro brad triple kung say ganahan mo hilig ko triple diha ang kuan murag pag triple o lang mo ana mo sa online ha triple all piso lang god 10 pesos kay murag basig mo kalit ang triple bitaw puro atong base triple mo gyapon ni sige pun tawa sa ako na ni puro namin budget pag all mo sa online 10 pesos ra mudaog mo 790 kani target rumble 790 yung nag-una kung muskali ang triple sila piso mo singan nyo na kung ganahan mo na nailing sa ubos ang ibutang sayo na kayo pag register
sa username magkuha na mo dito kung sa inyong ngan sa inyong kuan ya sa password 6 digit. Pag makalagin na mo no deposit yung mo og 100 para ma-recommend mo kanang 100 ni mo deposit imo nang budgeton kung gusto ka budget ka mo na imong kuanon. Antay sa special number sana sa special number maka daog ta ato 230 target og rumble kana kung mo sinikit mo 1 palamanan to nag 1 231 eskalera sa ganahan og special kana pick upan nyo na screenshot pick up lo ta sa tong number nga na mo natong number basta regular na gyud ta hot number sa ganahan og hot number atong hot number kani 145 target og rumble kana 145 45 kana pick up na brad kung ganahan mo na screenshot ang atong kuan ha sinikit og sim coding ako nang kuan nga BA basig mapareha to sa ituan ha ituan to 8020 mo na hospital ninyo ginagmay lang gud bis number atong bis number karon mao na partial to gabi 396 target og rumble kana kung mo plus minus hindi kita mapili himong 8 kani mo himong 8 386 396 pwede po kare 896 basta kana og salamat sa tanan sana sultihon ta og padagon ta ang ngayon lang suporta lang brad ha i-like tong video i-share og i-follow para pabuinas maswerte. Thank you mga brad. Screenshot kay mo padayon ta para sa atong YouTube. Last day na pod karon. Sos naka last day gyud wa gyud mo gawas. Last day sa atong pamintin. Nga to 14 to 17 target og rumble. Last day ha. Pick upan nyo na kay last day na karon. Sig magmahay ta. Screenshot. Last day sa itong pamintin. Wa gagawas. Ay, krapihan to 14. Wala nga ipasinikit to 17. Masig mo sinikit. Wa gyapon. Singilin nyo na. Last day na ron. Masig maka tiyam-tiyam papota na. Last day. Pabonus. Atong pabonus karon 609 target og rumble. Kamo no plus minus sinikit na. Pwede palamanan gyapon na. Uno. O kana ra og salamat. Og sa lipat magin, paki-like, paki-share og paki-subscribe sa atong YouTube channel Brad TD Vlog. Thank you mga brad.